Along setting. Ada mobile nih. Dicolok. Who designed this? I must fix this place up. It's showtime. Dropping like the likes on my social post. Group up at my location. बहुत बंदे जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। आप लोग My gift is subscriber kalau nggak. Enemies up there. Dia ngomong voice ke sound tuh. Halo, welcome to my stream. Ada aku sobat video, baca komen ini live streaming gaming sama dengan text slam ya kak view kata komen kata word benar-benar jadi number one untuk jadi number one bau view comment I give lah ya comment semua word ka video भाई कमेंट्स करो भाई अगर गिफ्ट है कमेंट्स करो जल्दी से कमेंट्स करो गिफ्ट दे रहा है भाई इस वीडियो में मैं गिफ्ट दे रहा हूँ भाई कमेंट्स करो जल्द से जल्द आप लोग को कमेंट्स के लिए ठहर रहा हूँ भाई मरो भाई डबल टैप करो अरे बंदा भगाओ अच्छा भाई लोग कहाँ है बंदा देखता है अभी कहाँ है बंदा Still on cooldown. कहाँ चला गया साला बंदा network longgar lah off na to mic lah off na to mic Enemy very close. Halo komen karo ya ini subscribe kalau ya video kalau share ha कितने देर हो तो चावल लगा ली दाल लगा ली तो लोग जो भी देख रहा है स्ट्रीम्स को जो भी देख रहा है भाई कमेंट्स करो जल्द से जल्द प्राइस दे रहा है गिफ्ट अवे दे रहा है भाई लोग को गिफ्ट अवे दे रहा है आप लोग को आई गिफ्ट अवे की पर लॉक
Ibalap ini ke stream mentah. I give away via comment to word. But like double tap ke screen my like. Coba word double tap ke screen. Coba word epic mentah. Word double tap ke screen. Ba your number one have a comment your giveaway. Amin. Your giveaway from Walam channel. Walam channel I giveaway mentah. Coba perlu dia like ya ke stream word like ya ke stream buat comment satu word ya ki Kapten gedung tinggi saya giveaway mentahan saya giveaway is something gift namtaga walam channel itu word perlu word like but subscribe comment like minta word ingin sepuluh comment tim nambah comment comment ke korai baik dedo comment dedo giveaway dia ya lupa giveaway kayak gini giveaway क्या चाहिए giveaway जल्दी से जल्दी बोलो भाई जल्दी से जल्दी लाइक करो भाई लोग फंक्शन benar tuh sawut perok sawut di page kita bahaya komen word like ini cek pin peri air harus kalau like oh like dong pergi orang I like ini namanya starting like one like double tap ke screen when you like double tap ke screen when I like double tap ke screen bro I like Enemy very close. perlu ada double tap ke screen red eye double tap ke screen itu unlike ये भाई I am to double tap ya ada I double tap the screen too double tap the screen Enemy spotted. one like tidak ada background yes thank you lah ya one like two like ya Enemy very close. come on boys not easy guys come on boys perlu one like भाई बता रहा like अब ये बताओ कौन सा double tap देखा को गया कौन मारता था Help me. stop the speed as देखा जाए। सब सही बड़ा FPS megabit per second dulu kayak gitu oke guys गोली बड़ा जा कहां से लिया भागो ये तिलो है कैसे बड़ा आज उससे मैं तो न पड़ जाता अब बड़ा गई तो पकड़ चलेगा नहीं बड़ा घर मिल जाता था इसे उन्हें ले थे कितने हुई इसे जाला है हम तो इस जागन बहुत अच्छी लगा था मैं 100% चार्ज हो जाएगी फिर चले बहुत खतरनाक है और मर गए रे अकेले बच्चे बनता है देखा ये नीला फोन हुआ हमारे भी फोन उतार दिया और कौन यूनिटर हम सब मर गए टीम में और रिवाइव करते हैं chill out man Nothing like the lights on my social टूर्नामेंट post. खेला जब मिला खेलते ही नहीं है आगा बंदा Group up at my location. हुआ आगा जो आ रहा हूं नीला दिया यार मेरा जावे Enemy near me. I अरे need backup. और chill out Help me. क्या कर रिवाइव कर मुझकी बंदा है यार होते ने जा अगर जाते ऐसे 5-6 हैंगे यार होते हाइट हो गया भाई इसी तरह भाग जा भाग जा भाई भाग जा इधर से भाई यार लो भाई भाग जा यार इधर से like maro bhai प्लाज्मा ले ली प्लाज्मा मोबाइल ये सोते हैं हम
भाग भाई इधर मत में ही बंदा है, कहाँ जा रहे हो रे भाई? बोल रहा हूँ भाई, उससे पीछे बंदा है, बहुत फाइट हो रही है, तू निकल जा भाई इधर से। भाई राम नाम पे चले जा, राम नाम पे ले चला जा जल्दी। Shayla Jar के subscriber देख ले अभी हेलो क्या कर भाई रही लाइक है? लाइक मारो यार लोग हाँ देख लाइक कहाँ लाइक सब्सक्राइब लाइक कर रहा है लाइक भाई। लाइक लाइक ऐसा खेलता है रे भाई लोग। भाई राम नाम पे चला जा रे भाई, राम नाम पे ले। Bong thank you Will Jong lại deal अरे to the one यार kill thank you Will Jong ये भी रोल में खेल दे रहा। hello guys अरे 2 नंबर भाई, क्लॉक टावर ही चला जा भाई। Cùng lên Human 111 ये तो Sova वन like जैसे लौड़ा का भाग। one like यार I'd like the one like Sova one like मर गया हो वो रहा है ये बहुत one माइनस like अलग अलग Wang tu là game này game này đấy Cái nó kill sale bro gì để hái no problem Kawang bang Who designed this? Jangan semua game pernah kalau game gue kalau konten gue saya like subscribe ya komen gue nomor Don't split up. Stay with the squad. Style. Group up at my location. Mình 죽을라다 그럼 방어 minus debarman di mana nih di tuh ada bar tuh sih sukses saya nanya deh I saw saya Dropping like the likes on my social post. pun hendak bikin tuh Group up at my location. Head there. so seperlo I like the one I not like the word này qua one friend qua là cái one là cái bật qua vẫn giveaway comment to one comment số video này oh Group up at my location. Head there. Enemy near me. I need backup. The game's about to begin. Are you ready?
Enemy very close. Dropping like the lights on my social post. Head there. Being haunted! Enemy spotted. There. Enemy spotted. Help me. Thanks.
free fight. Who designed this? I need to spruce this place up. Stay with the squad! Battle in style. Dropping like the likes on my social post. Enemy spotted! Enemy very close! Enemy very close! Enemy spotted!
Enemy very close. Watch me go viral. 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 Free Fire. Who designed this? I need to spruce this place up. Royale. Battle in style. Dropping like the lights on my social post.
The game is heating up. Last chance. Which team will be victorious? Takedown spree! Now into stealth mode. Takedown spree! Free fire. Who designed this? I need to work this place out.
Don't split up. Stay with the squad. Battle Royale. Battle in style. Head there. Dropping like the lights Head on my there. social post. Group up at my location. Enemy I very got a close. team boost. I bought a team boost. Enemy very close. Help me! Need money for items. Enemy near me. I need backup. Enemy near me. I need backup. Free fight. Who designed this? I need to spruce this place up. Battle Royale. Battle in style. Dropping like the lights on my social post. Group up at my location. Heads up! Enemy dropping close. Head there. Enemy near me. I need backup. The game's about to begin. Are you ready?
Enemy very close. Head there. Enemy very close. Head there. Help me! Floating like the lights on my social post. Group up at my location.
being haunted! Enemy very close! Help me! Enemy very close!
待ってそこの君ちょっと見てログインで S 級トレジャーパックをプレゼントギフトコード PB に026を入力してジェットパックナイトビジョン宝探し5符をゲット超自然スクワットはチームでお宝を集めて怪異と戦って脱出を目指すゲームコミカル仲いいちょっと不気味な雰囲気が満載個性豊かなキャラとスキルも盛りだくさん今すぐ仲間と一緒にお宝探しへ出発しよう
Myntra, fashion shopping app. Try it now.
free fight. Who designed this? I need to spruce this place up. Last match. Don't split up. Stay with the squad. Battle Royale. Battle in style. Head there. Group up at my location. Dropping like the lights on my Head social there. post. Roger. Enemy near. I need backup. The game's about to begin. Are you ready? रेरा 3 नंबर तेरी माँ का बहुत बड़ा चोद आदत तो बहुत चला आदत तो जो वाला नहीं कहाँ से चलाया है चोद इतना बड़ा बहुत है Enemy very close. बहुत बड़ा आदत तो बहुत बड़ी वाला गोलियां नहीं चला तो खड़ा रहा खाली साथ Enemy spotted. Enemy very close. Double takedown. I'll revive you. Help me! Dropping like the lights on my social post. Enemy very close.
capture the revival point with me. Help me! Enemy very close. Triple takedown. Dropping like the lights on my social post. Enemy spotted. Enemy very close. Resources here. Enemy very close. Help me! Triple takedown. Enemy very close.
Free fire. Who designed this? I need to spruce this place up. Battle Royale. Battle in style. Dropping like the likes on my social post. Head there. Heads up! Enemy dropping close. Enemy very close. The game's about to begin. Are you ready? Help me! Enemy very close. Double takedown. Help me! Enemy very close. Triple takedown. Enemy very close. Dropping like the likes on my social post. Enemy very close. Head there.
Resources here. Enemy very close. Help me! Enemy very close. Help me! Enemy spotted! Need equipment. Help me!
all. Rampage!
Free fire. Who designed this? আমাকে খুঁজি মেরে মেরে বলে লাইক দে, আমি লাইকটা দিলাম এই করে দিতে। ওই আগের বান্দারে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে 7 সাল পুরো মনে হয়। আরে আমার নিচে থেকে পাঠিয়েছে। Split up. Stay with the squad. বাপকে পড়াবে। হ্যাঁ Battle Royale. আছে না ভাই ওই বিফোর কে ওই বান্দাটা আমাদের রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে। ওরে বলছি তুমি তোমার প্লেস করে দাও। Head there. Dropping like the likes on my social post. तेरा मेरा देश कर गया लिए जा तेरा ओरे नैनो में कोई बस इसका ना है किसका करो देखबी जा अनफॉलो में लिख दे इसने एक काज करता এ মিস্টার বাচ্চা এ একটা গান ছাড় বুধ মারানি দেখ মরি আমি তো এ ভাই কি ভাই মরে যাবো यार গান মান না পেলে মরে যা খান কি ছেলে দেখ ওয়ান শটার গুলো ইচ্ছে করে দেবো না দেখ দেখলেও দেবো না তুই তো সব খুলে নিয়েছিস আগে আমি চুপ কান কি বল চুপ হ্যাঁ করো খাবো হ্যাঁ করো আমার জন্য করবে বলছে ওর জন্য করে দে তুই আমার মুখ খাবি চুপ খাবি রাতে শিকার করলি অরিন্দর আছে তো আমার খাই দেবে না না তুই শিকার করলি তার মানে তো আছে জানো তোর বিচি নেই বাবা বাবা কি ভাই ছি কি ভাই তোর বিচি কি ভাই ছি তুই আছে বলতে মানে কি করতে যা ভাই আমি জানতাম তুই চুদ করবি কিন্তু চুদ দিস Enemy spotted afar. এই ছানাস নিয়াদের কিল্লা চুরি করে আগের ম্যাচ আছে তুই উপর দে Everyone. ये मानते हैं दोस्तों को हाँ जी मार अरे मार दे लगे I placed the bonfire. लो जैसे मेरे मचन का इसे रिवाइव दी दो अंदर के नॉक করলাম अभी क्यों Enemy very close. Help me. अरे मान चौधरी भाई दिखे Enemy very close. দাঁড়া দিক দিয়ে আসবে তো শালা Enemy very close. The game's about to begin. Are you ready? आलू का माली Enemy very close. उड़ी बाबे कोठा बंदा नहीं Help me. भाई पिंग उड़ी दिलो वास्ते पानी चले गए আমার দুখানা নক ছিল আর কিছু শুনবি
রিভাইভ দিল अबे কোন तू করে শান্তি মাগি বানা লেওড়া চুদা ভালো একটা মেয়াদি তোমাকে কি বলছিল পিং এর একটা अरे मैच जीता रहा कि के दिलो भाई रिवेंज আমি ভাবলাম যে ইয়ে 4 নম্বরকে দেবো তোর পড়ে গেছে রিভাইভ এরকম বলে দিস ভুল করে পড়ে গেছে হ্যাঁ বুঝছো আমি টাকা নষ্ট করবো তোর পেছনে এরকম বলতে পারলি ভাই লজ্জা করো না ছি না তুই যদি মরে যাস তাই আমি আগে দিয়ে রিভাইভ দিয়ে দিলাম আমি মরতাম না তুলি দিলাম আরে মরে যেতে দিদি বাড়া ক্লক টাওয়ার কি পুরো ফাঁকা করে চলে গেছে রে নেই সিঙ্গেল আবে শালা আমার এসকেএসটা নিয়ে পালিয়ে গেছে তো দাদুর নাম লেগে এসছে সাউথ বাস্টারটা রেখে দিয়েছি পোকা চলে গেল বিরাট বোকা ছিল তুমি এটা না ঠিক করে দিয়েছি Help me! বলছি তো ঠিক করে দিচ্ছি আমি তোকে অনেক আগেই বলে দিয়েছি গ্লিচ ঠিক করে দিচ্ছি আমি আগের দিনই গিয়ে Dropping like the lights যেতে on পারি my social post. ভাই এবার ডিপেটে দিবি তো মাস্টারটাই নিয়ে যেতে হবে আমার আর্সেনালে 3টে বান্দা আছে ভাই আবে ये गांडू বাচ্চা সালা মাদারচোদ Enemy spotted! হ্যাঁ তুমি দেখবেই বলছো না ভাই বহুত বান্দা আমার কাছে আসতে পারবি আমার কাছে বান্দা তোর কাছে এসে Enemy spotted! ভাই কোড দিয়ে এই খানকি মাগিরে কোড দিয়ে এলো খানকি ছেলেটা কখন নামলো কখন এলো বুঝলাম না আবার রিভাইভ দেখে আবার 4 নম্বর ও বাবা ওখানেই তো বান্দারি নিহাদি এ কি করছে অনলাইন চলে গেছে নাকি স্নেহাদি কেন বলতো চুপচাপ বসে আছে দেখছি 4 নম্বর আমাকে রিভাইভ দিতে বলি দাম হয়ে গেল 4 নম্বর চ্যানেলটা লাইক বিশান আমাকে রিভাইভ না দিতে কি বলছি দাম হয়ে যাবে দেখ আরে আমি বলিদান হয়ে যাব অলরেডি বাদিকে এত বান্দা পেটে গেছে কেন Help me! আরে রিভাইভটা নিয়ে যাও না স্নেহাদি Enemy spotted. মানে বান্দা আছে Dropping like the lights on my social post. আবে লেওড়ার বাচ্চা যেখানে যাবো সেখানেই বন্ধ তবে একটা বান্দা লোকেশন পেয়েছি কেন মনে হচ্ছে ঠিক আছে আপনি চিন্তা করবেন
spotted a four. আছে ডাউন আছে বুড়ো মালটা ডাউন আছে জোর আরো মাল আছে আরো মাল আছে ওটা বাদে আশপাশ পেছনে মাল পেছন দিয়ে মাল পালা পালা স্কোয়াড ঢুকেছে ও কোথায় কোন দিকে আমি দেখতে পাচ্ছি আমি তো গেছিলাম স্নেহাদি ভাবনা অনেক কটা বান্দা আছে পেছন দিকে গোটা স্পট সামনে গোটা স্পট আমি তো ওটাই দেখলাম উপরে স্কোয়াড আছে না বেশি পেছনে স্কোয়াড ওটা নামা যায় বলতো ব্যাক করে দেখি কালের একটা হয়ে গেল মায়ের মুখে I need backup. আর তো কোনো আশাই নেই আমার ছেড়ে দে না আমাকে রিভাইভ দিতে গিয়ে আমার আশা নেই ভাই আশা চলে গেছে ভাই এটাই না ওটাতে বাংলাদেশ ছিল রে তবে The সব game জায়গায় is heating বান্দা up. আরে এইটুকু জোরে বান্দা Help me. ভাই রিভাইভ দেখতে আজা तब एक मुट्ठी मार लूंगा वेव दे दे भाई एक पुशकैट वाला बंदा बहुत अमीर है तेरे को गिफ्ट दे देगा डेविड दे के आजा भाई जो बोलेगा वो गिफ्ट दे देगा अरे बड़ा गोली गाड़ी चुदा আরে বাড়া বলতে দে না তাহলে আরো উৎসাহ পাবে ওই গাড়ি দিবি फोन করে ধর ধর ভাই ভাই इधर से रिवाइव देके आ जाना भाई কোথায় যাচ্ছে হয়ে গেল খতম জয় হিন্দ জয় ভারত